So, m'a sorti, m'parle dans ma activité, dans ti activité. So, on fait un quick OOTD. M'devle kembe outfit moi vraiment simple but cute at the same time, okay? So, on fait un quick OOTD. Cette qui sou moi, les sorti dans Rainbow, okay? Valise que m'pote c'est un petit pépé. D'achète mon petit pépé l'autre jour. Lunettes qui nan zom nan, li soti nan Ziloul, zanon ki nan zore mwen, nou konen papa monte nou zanom, ok? Li soti nan Grandam, bag sa, li soti nan Grandam, tole de bengo sa yo, ok? Se yon kado, bracelet sa li soti nan Grandam, ok? E pi tenis ki nan pem nan, mwen konen nou pap kawel nan ba pantalon an, parce pantalon an tro long, but that's ok. Tenis sa se non si pepe mdache se yon pouma, mdache non si pepe. Mwen kap suiv mwen lontan, yap kon tenis sa. So this is my outfit, okay? Deja an retay sa kwen nou emprese. So this is literally my outfit, really cute, pas trop compliqué. And that's about it. If you see me on the street, you know what you're gonna do. Just say hello.